Nature trip ba inyong ipangita mga langga? Ari na mo sa Situbo Falls ng Pilisan sa Buanga del Norte. Pagkanindot kayo sa lugar mga langga, accessible po siya kay maabot sa mga motor, kay nanay karsada, simentado na ang karsada o bisan pag mga 4 wheels, pwede na jud kaayong maabot din sa Situbo Falls. Dili na pud siya kabalakan kung magbaha mga langga kay naanay taytayan, so dili na mo maglisod og tabok in terms of mga baha-baha dinha, day naa say nagbantay dinha, no? So dis mo mahadlok kung mga danlog kuno kay naanay mga hawiranan na nadyo mga agianan tanawar gud ninyo. So hayahay na jud kayo ang maglaag dito, grabe ka develop na jud ang lugar, dili giniin ani kanindot sa una. No, sa mga panahon nga naglaag-laag bilin sa una nga dili pa develop, wala pa gyud mga inaani, so karon naa na sila CR, na sila mga kuan dito establishments, dayon daghan na sad ang namaligya dito mga langga. So daghan kay ditong mga baligya nga bisag unsa na lang mga makaon. So para yun sa mga mag nature trip daw, kini gyud ang ika-recommend nga adtuon ninyo. Maunang ginaadto gini mga langga sa mga locals, grabe kadaghan na jud kay sa mga tawo ang magsige og anhi diri. Syempre kinsa may dili mabighani aning kanindot kaayo ang lugar, bugnaw kayo ang tubig, at the same time perteng tinawa kayo ang tubig mga langga. Maunang daghan na jud kayo ang mga tawo nga magsige og anhi andinhi. Maunang makita ninyo mga langga nga daghan na jud kayo mga tawo mga anhi dinhi, dayon do na pud sila mga cottages, na sila mga lamisa, bangko nga paabangan, doon lang tawan ninyo mga langga. Tanawar gud kinsa may dili tawon bighani ana, no, nga kanindot man jud kayo anang dagay-day sa tubig, rin dako kay nga waterfall. Dayon pag kanindot kay kaligo sa ilalom, bisan pag musalam-salom ka dinha sa ilalom o nasa sila mga paabangan dinhi guys, ng mga salbabida na og dili ka kabalo mo lang oy nasay mabaw. Dayon diha ka gusto magtuwad-tuwad anang bato, pwede kaayo, no, tanawa grabe ka clear, crystal clear ang tubig mga langga. So mga bata safe po dinhi, ay lang mo adto sa lalom, labi na kung dili mo kabalo mo langoy. Pero kabalo mo langoy pwede mong moambak dinha, bitaw dili pwede dinha moambak sa taas mga langga kay bawal na siya. Dayon safe jud ni ang tubig diri mga langga, dili jud ni hugaw kay wala may mga balay dinha sa ibabaw. Kung makita nimo lasang magunang ibabaw ani nung wa jud sa mga balay dinha, dili sa mga community nang naa sa taas. So grabe kanindot yun nga waterfall mga langga. Ako jud ika-recommend sa inyo kung gusto ninyo nature trip, diri jud mo anhi sa Situbo Falls. Tanawan ninyo daghan kayo mga tawo nagsigig ligo-ligo dinha. Nawa ug doon na sad mo mga ginagmay nga celebration sama sa birthday o unsa pang mga family celebration, pwede jud kaayo mo diri mag-celebrate mga langga, magdala mo litson, agoy o kere jud kaayo. Mao na siya. Dayon syempre makales mo dinhi kay na siya entrance fee nga 50 pesos per head, walay labot mga bata. Mao na siya kay syempre controlled man siya mga langga sa Department of Tourism dinhi sa local municipality of Tampilisan. Mo ni siya kanindot jud kay ni nga langga kay syempre inampingan o giprotektahan po ni siya sa Municipality of Tampilisan. Dayon dili po mo mabalaka dinha mga langga kay diha sa tunga-tunga sa tubig na ana sila gibutang diha nga mga dagko nga pisi, no, og magkinaunsa man galing di ri jud ka mabalakag maanod ka dinha sa sulog kay naa kay hawiranan nga pisi. Na gusto pud ka motago dinha sa ilalom anang hagbong nga tubig, pwede sad kaayo mga langga diha ka magligo-ligo. Sa tanawan ninyo diri sa kilid sa dindot kayo ang venue kay syempre dagko kay ang bato dinha habog kayo, no. Then pwede jud ka diha kanang magmuni bitaw, mag-realize sa kinabuhi na kay gustong mga planohon sa imong kinabuhi, pwede jud kayo magatubang ka dinha sa gaagas nga tubig. Dayon mag-reflect ka sa imong kaugalingon, maguna na sa itong mga utang, maguna sa itong mga problema sa kinabuhi. Ano siya kay mga langga, grabe ka peaceful sa lugar. Dayon grabe jud siya, no, hindot jud kaayo. And that's it mga langga. Kung gusto mo mangutana paunsa pag-anhi dinhi, comment lang mo dinha, pangutana lang mo sa comment section kay tudluan man ako sa direction. Duol naman ni siya mga langga, mga 20 minutes lang ni siya gikan sa poblasyon Tampilisan, gikan sa National Highway. Dayon nindot kayo ang krasada padulong dito mga langga, dili jud ka mabalaka kay basin pag sudunon jud siya, dili jud ka magmahay kay lantawar guna dinha. Gwapo ka abita, dili gwapo kayo nang naa diha sa lugar, dili nang gapidyo dinha, no, kanang background may gwapo, dili nang ga video dinha. Piling gwapo ra na siya o tanawar gud ninyo, pero ang lantaw ninyo diha lugar mga langga kanang kanindot sa waterfall.